कृष्णा मैडम। मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि जो हरियाणा पंजाब का है, वहाँ की और यहाँ की जनसंख्या पर मीटर पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और फूड का भी फ़र्क है। बंगाल सदा से क्रांतिकारियों की धरती रही है। जब भी क्रांति हुई, अंग्रेज़ों के समय में ले लो, उसके बाद फिर ये आज़ादी की क्रांति हुई, दो ही लीडिंग स्टेट थे और दो का ही बंटवारा हुआ। सही मायने में तो बंगाल और पंजाब का ही बंटवारा है, बाकी देश से किसी से नहीं पूछा गया। तो जब बंटवारा हुआ तो पंजाब का काफ़ी बड़ा हिस्सा उधर चला गया। बंगाल अंग्रेज़ों ने ही पहले वेस्ट और ईस्ट बना दिया था। उसके बाद जो एजुकेशन की बारी आई, जब तक दिल्ली, पंजाब के नज़दीक दिल्ली थी और दिल्ली से हमें बहुत सपोर्ट मिलती रही और स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे स्टार्टिंग से घूमते रहे बाहर। मैं भी खुद भी एक इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ बॉक्सिंग का। हमारे हर परिवार में एक स्पोर्ट्स कोई ना कोई करता है। अब पॉपुलेशन की बात करेंगे तो बहुत बड़ा गैप है कि कलकत्ता में और हरियाणा पंजाब में। उसी तरह से जब आदमी बाहर घूमता है तो उसका एक्सपोजर हो जाता है। बंगाल के लोग बाहर नहीं निकल पाए अपने, लेकिन क्रांति की बात करें तो क्रांति में बंगाल सदा से आगे रहा है और आज भी क्रांति में उसकी एक अहम भूमिका है। अब हम पुरानी बात करें, जैसे आपने कहा हरियाणा पंजाब एक जैसे निकले थे, उस समय में एक गांव से 10 लोग ग्रेजुएशन करने जाते थे और 1-2 ग्रेजुएशन करता था, बाकी सब फेल हो जाते थे। आज पूरे गांव से गांव के 100 बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं। सभी को तो नौकरी नहीं मिल सकती। जब आप 100 में से 10 करेंगे, 2 पास होंगे तो उनको नौकरी मिल जाएगी। तो लोगों को लगता था कि एजुकेशन ही नौकरी का साधन है, लेकिन ये सच नहीं है। एजुकेशन हम इंसान बनने के लिए करते हैं और एजुकेशन से बगैर कोई भी बिजनेस भी नहीं किया जा सकता, ये सच है। इंटरप्रेन्योर का जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, आज से बहुत साल पहले इसके ऊपर कोई रूल नहीं था, गवर्नमेंट का ध्यान नहीं था, लेकिन अब तो गवर्नमेंट ने इसकी सबकी मदद की, इस वैलिड किया इस बिज़नेस को। इसके लिए गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद है, सेंटर का भी, स्टेट का भी, सभी का। और अब ये बिज़नेस दिन रात दुगनी चौगनी करेगा। 2025 में देखेंगे तो कम से कम 50% लोग देश के ये बिज़नेस कर रहे होंगे, क्योंकि ये बिज़नेस आप पत्रकार रहते हुए भी कर सकते हैं। आपने घर की ज़रूरतों का सामान लेना है और आगे देना है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि फैक्ट्री से जो रेट में प्रोडक्ट बना वो ग्राहक तक सिर्फ आपके माध्यम से पहुंच जाए। आप अपने लिए परचेज करेंगे एक किट, फिर आप अपने पड़ोसी के लिए करेंगे, तो उसमें सब में आपका एक हिस्सा होगा। जो ट्रेडिशनल मार्केट है उसमें एक होलसेलर एक पैसे लेता है, एडवर्टाइजमेंट के एक पैसे लगते हैं और फिर रिटेलर का एक कमीशन होता है। इसमें ये ना तो एडवर्टाइजमेंट का कोई पैसा लगता है, ना इसके अंदर होलसेलर की कोई कमीशन है, और रिटेलर आप खुद ही परचेज कर रहे हैं तो रिटेलर भी आप ही हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें स्टूडेंट रहते हुए कर सकता है। आप सर्विस कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट करके आप कोई सर्विस लग गए, आप इस बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको हैरानी होगी जान के, पंजाब में एक IAS है और डिप्टी कलेक्टर होते हुए भी ये बिज़नेस कर रहे हैं। मेरे उनसे पिछले महीने बात हुई तो उन्होंने कहा मैं रिटायर हो जाऊंगा और फुल फ्लैश ये करूंगा। तो इसमें आप किसी भी पोस्ट पे हो, एक्टर हैं मैडम, बहुत अच्छे एक्टर हैं, 22 स्टार हैं बंगाल की और साउथ की, ये भी ये बिज़नेस कर सकती हैं। आज हमने इनसे यही रिक्वेस्ट किया था कि आप आज हमारा प्रोग्राम देखें एंटरप्रेन्योर लीडरशिप का, तो आप में भी बिज़नेस करने का जज्बा जाग जाएगा। सर्विस और बिजनेस दो चीज़ों को लोग जानते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग है ये एक ऐसा बिजनेस है, आप दूसरा बिजनेस करते हुए भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी जो डेली नीड की ज़रूरतों की चीज़ें होती हैं उन्हीं को सेल करते हैं हम। जो आपको रोज़ चाहिए, हर घर में चाहिए, साबुन हर घर में चाहिए। अब हमारे देश में गरीब से गरीब को भी साबुन, तेल, शैम्पू सब कुछ चाहिए, लेकिन उसका जो एक कमीशन होता है बड़ी इंडस्ट्री का, बीच में होलसेलर, स्टेट वेयर हाउस, 3-4 कमीशन कटते हैं। ये हाँ, आपको वो कमीशन नहीं देने होते और वो बेनिफिट आप लोगों के बीच में ही बढ़ता है। यानी कि कोई एक स्टेट में एक सेट होने की बजाय हम 1000 आदमियों को वो कमीशन कम से कम वो बढ़ता है, तो जिससे सबको रोज़गार भी चलता है और साथ में आपका घर भी चलता है। और इसी कड़ी में हमने अभी एक ओके लाइफ केयर कंपनी ने एक फ़ैसला किया है कि जिस भी स्टेट में हम बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ की एक स्टार को इससे जोड़ेंगे कैंपेन से, जिससे लोगों में अवेयरनेस आए और सभी नौकरी की तरफ ध्यान ना देके, क्योंकि अभी सभी ने पढ़ाई कर ली है, चाहे रिक्शा वाला हो गरीब, उसकी भी पढ़ाई होगी है, तो सबको नौकरी कैसे मिल सकती है। उसका तरीका यही है कि आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करें घर से ही रह के। इसके लिए ना कोई आपने दुकान लेनी है,
अपना अपने घर में ही सामान रखना है, घर में यूज़ करना है और अपने जानकारों को सेल करना है। तो इसकी ब्रांडिंग के लिए मेघा चौधरी हमारी कंपनी के साथ अभी जुड़ रही हैं और ये काफ़ी सालों तक कंपनी के साथ ब्रांडिंग करेंगे और इनसे भी आप जान लें थोड़ा। एक मिनट, हमें ब्रांड एम्बेसडर आपने साथ आज किया नहीं কথা বলতে एक फिर एक क्वेश्चन अराइज करता है, एक क्वेश्चन अराइज करता है इंडिया में ये जो एलएमएम बिजनेस, ये बिजनेस तो पहले से ही हो रहा था। हाँ। 2-4 कंपनी तरक्की भी की है। हाँ। अब 2-4 कंपनी फेल करके रिटर्न भी चले गए। हाँ। उस टाइम में इतना झमेला नहीं था। हाँ। लेकिन आज ऑनलाइन बिजनेस आ गया, वहाँ पर अल्पिन टू एलिफेंट सेल हो रहा है ऑनलाइन में, तो छोटा मोटा दुकानदार का भी बिजनेस डाउन हो रहा है। हाँ। तो ऑनलाइन के साथ कितना तक कंपटीशन में, जिसका सेल्स लाइन में बोलने का तरीका मालूम नहीं है, आप ट्रेनिंग दीजिएगा उसके बाद वो तैयार होगा, इस बीच में जो उसको लड़ना है वही तो पीरियड है लड़ने का। यस, आप बहुत अच्छे क्वेश्चन किए। तो वही पीरियड टाइम वो कैसे लड़के वो ऑनलाइन वाला के साथ जुझेंगे? आपने बहुत ही कमाल का क्वेश्चन किया, आप इंटेलिजेंट पर्सन है, मैं आपकी पहले तारीफ करना चाहूँगा। और इसमें मैं ना, ये जो ऑनलाइन बिजनेस है और डायरेक्ट सेलिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑनलाइन में क्या है कि वो ऐड करता है, एक पैसा लगाता है ऐड का, और ऑनलाइन ऑर्डर कर देता है, जो उसकी ट्रांसपोर्ट के बाद अगर उसमें कोई ख़राबी आती है तो ऑनलाइन वाले 50% लोग उसको वापस नहीं लेते हैं। यहाँ एक विश्वास का बिजनेस है। मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ, मैंने आपको साबुन दिया है, मैंने प्रोडक्ट दिया है, आप बेकार होगा तो मेरे घर फेंक देंगे। वो विश्वास जो डायरेक्ट सेलिंग में है, इसलिए गवर्नमेंट ने भी 21 में उसका बहुत बड़ा फॉर्मेट रूल बनाया है मोदी गवर्नमेंट ने, और वो कमाल का फॉर्मेट है। उससे सब लोगों की ज़िंदगियां बदलने वाली हैं। देखो, वैसे तो किसी भी बिज़नेस में जो स्टार्टिंग में आता है वो लीडिंग रहता है, जो बाद में आता है वो पीछे रहता है, लेकिन मैं इसका डायरेक्ट सेलिंग का ये रिलेशन बताऊंगा कि ये एक्चुअल में अभी शुरू हो रही है इंडिया में। जो पहले किया वो कानून के अंडर नहीं था, अब कानून के अंडर है। तो लोगों को जो डर है कि कोई कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो उसके लिए सरकार बैठी है, किसी को गड़बड़ नहीं करने देगी। দেখুন, আমি একটা কথা বলবো। আমার যেটা আমি, আমার বাবার বিজনেস আছে, আমি আমার মাকে দেখেছি সারা জীবন অনেক কষ্ট করে, ওটা খুব কষ্টের কাজ, বাড়ি চালানো, বাচ্চাদের মানুষ করা, কিন্তু একটা বয়সের পর আমি মাকে দেখেছি যে মনে হয়েছে যে কিছু একটা করলে ভালো হতো, ঠিক আছে, মানে নিজের জন্য, এই নয় যে কোনো অভাব আছে বা কিছু, সেলফ আইডেন্টিটি, রাইট। আর সেরমভাবে যদি, আর আমি আজকে এখানে এসে যা এনার্জি দেখতে পেয়েছি, আমি নিজেও একটুখানি ভেবাচাকা খেয়ে গেছিলাম যে আচ্ছা, মানে লোকজন এতটা উৎসাহিত। তো ওনার সাথে আমার আজকে প্রথমবার দেখা, কথা আগে হয়েছে, তো ওনার যা আইডিয়া, যা ভাবনা চিন্তা, যা ভিশন, সেখান থেকে আমি ধরছি আপনি। তো ওনার যে ভিশন, সেটাতে যদি আজকে লোকের বাড়িতে পৌঁছে যাওয়া যেতে পারে, মহিলারা যদি বাড়িতে বসে কাজ করতে পারে, কিছু ইন্ডিপেন্ডেন্স, রাইট, নিজের জন্য জমাতে পারে, তাহলে তো নাথিং লাইক ইট। মানে আমরা সবাই দিনের শেষে এটাই চেষ্টা করছি, যেরমভাবে আজকের দিনে আমরা একটা এগিয়ে গেছি যে আমার মনে হয় না যে একটা মানুষের শুধু একটা কাজে কাজ করা উচিত, যে যেটা অনেক কিছু করতে পারে, মাল্টিটাস্কার হতে পারে। তো সেখানে যদি ইজিলি অ্যাভেলেবল হয়, ইজিলি যদি সবার কাছে রিচ করা যেতে পারে, তাহলে ওয়াই নট। তোমাকে একটা ছোট্ট প্রশ্ন করবো, ধরো এখানে তো ছেলে মেয়ে উভয় কাজ করতে পারে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত যতই আমরা নারী পুরুষ সমান বলি না কেন, মেয়েদের কিন্তু ওই ঘরের কাজ সামলে রেখে তারপর বাইরের কাজ করতে হবে। ছেলেরা অনেক ঘরের কাজগুলো স্ত্রীদের উপর ছেড়ে দেয়, মায়েদের উপর ছেড়ে দেয়, অনেকটা ফ্রি নিজেরা কাজ করে। তো এই ডবল দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হয়, সেইখানে মেয়েদের লড়াইটা কি অবস্থায় থাকবে বলে তুমি তাদের কাছে কিভাবে বুস্ট আপ করবে? আমি একটা সত্যি কথা বলবো, আমার ভাই আমার থেকে বেশি কাজ করতে পারে বাড়িতে। তো আমার মনে হয় যে আগেকার দিনের থেকে না এখন চিন্তাধারা অনেক পাল্টেছে। মারা তাদের ছেলেদেরকে এমনভাবেই বড় করছে যে তারাও জানে যে আজকে তুমি, আজকেও কলকাতার, আপনি যে তখন বলছি যে বাঙালিরা বাইরে যায় না, আস্তে আস্তে কিন্তু শুরু করছে। কিন্তু বাঙালিরা পড়াশোনা, আমাদের কালচার অনেক বেশি ছিল, আমাদের কাছে হয়তো অত পয়সা ছিল না বা অত গ্লোবাল এক্সপোজার ছিল না, আজকে সেগুলো আছে। আর আজকে আমি নিজে, মানে পার্সোনাল আমার বাড়ি থেকে দেখে যেটা বলবো যে চিন্তাধারা লোকের চেঞ্জ হচ্ছে। আজকে আমার মা হয়তো 50 বছর বয়সে গিয়ে চিন্তাধারা চেঞ্জ করে উনি তার ছেলেকে অতটা স্বাবলম্বী করছেন যে আমার ভাই ইকুয়ালি, আমি যা বাড়ির কাজ করতে পারি আমার ভাইও পারে, আর আমি আমার বাড়ির বাইরে গিয়েও যা কাজটা আমার ভাই করতে পারে আমিও পারি। সো আমার মনে হয় যে উইথ দ্য জেনারেশন, উইথ টাইম, এটা হয়তো আমরা অনেকের মধ্যে দেখতে পাবো। মাদের, বোনেদের, দিদিদের, তাদেরকে একটুখানি ছেলেদেরকে বলতে হবে যেটা করো। নিজে কতটা বিশ্বাস করো, নিজে মন থেকে বলো, তুমি তো অন্য প্রোডাক্ট ইউজ করো। আমি অনেক প্রোডাক্টই ইউজ করি, আমি এটার কয়েকটা প্রোডাক্ট ইউজ করেছি, আমি মিথ্যে কথা বলবো না। অ্যান্ড তাতে
যে কটাও আমি ইউজ করেছি আমার রিভিউ ইজ ভেরি গুড। মানে আমি একটা ময়শ্চারাইজার ইউজ করেছি, শ্যাম্পু ইউজ করেছি, দে আর অ্যামেজিং। মানে আমিও বিশ্বাস করে উঠতে পারিনি। আপনাকে বলছি না, আমি নিজেও এখন একটু শকে আছি। স্পেশালি আমি ক্রাউডের রিয়াকশন দেখে আমার এত ভালো লেগেছে। আমি বাঙালির একটা আমি তোমায় এই কারণে কোশ্চেন করছি, বহু ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর দেখেছি তারা ওই প্রোডাক্টটা ইউজ করে না যেটা তারা বিজ্ঞাপন করে। আমি করি, মানে আমি খুব একটা, দেখুন আমি জ্যাক অলিভার বলে একটা অয়েল আছে, আমার বলা উচিত না, কিন্তু ওদের সাথে আমি বহু বছর ধরে অ্যাসোসিয়েটেড। তো আমি কিন্তু ওদের প্রোডাক্ট ইউজ করি, আমার ভালো লাগে। তো আমার হচ্ছে আমি অভিনয়টা করি আমার ভালো লাগা থেকে। हमारी गौरी खान, शाहरुख खान की मिसेज, वो भी ब्रांड एम्बेसडर रही है, और रणदीप हुड्डा भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। हमारी पहली कंडीशन यही होती है कि पहले आप हमारे प्रोडक्ट लें, उनको यूज़ करें, आपको अच्छा लगे तो ब्रांड एम्बेसडर बनना है, फिर हमेशा वही यूज़ करने हैं, अगर अच्छा नहीं लगे तो नहीं बनना है। हाँ, এবার সব তো সবার হয়তো মানাতে নাও পারে না। হ্যাঁ, তো আমি যে কটা প্রোডাক্ট এখন ইউজ করেছি, হ্যাঁ, সো তাই জন্য আজকে এখানে। আর আমি আশা করি আপনারাও ইউজ করুন, পছন্দ করুন, তারপরে বাকিটা দেখা যাবে। আমি দীর্ঘ 18 বছর এই ফিল্ডে আছি বেসিক্যালি। মানে আমার দুজনেই আমরা মাস্টার্স করার পর আমরা আইটি সেক্টরে ছিলাম, এবং তখন নিজেদের জন্য আমরা বেটারমেন্টের জায়গায় এগোচ্ছিলাম, এবং সামহাও মনে হয়েছিল যাতে অন্য কারোর জন্য যদি কিছু করা যায় নিজের বেটারমেন্টের জন্য। সেটা দীর্ঘ 18 বছর ধরে জার্নিটা চলছে। লাস্ট 6 ইয়ার্স আমি আমার নিজের কোম্পানিকে ওন করছিলাম, যার নাম হচ্ছে অর্গালাইফ, যেটা পুরোপুরি বেঙ্গল বেসড কোম্পানি, এবং বাংলার মাত্র 3 বছরের মধ্যে কম করে 500-র বেশি মানুষকে তারা বিদেশ দেখানোর স্বপ্নকে পূরণ করে আনতে পেরেছে। এবং শুনলে ভালো লাগবে, যারা হয়তো লোকের বাড়ি রান্না করে, যারা হয়তো সাইকেলের দোকানে সাইকেল ছাড়ায়, যারা কোনোদিন ভাবতেও পারে না, তো অর্গালাইফ সেটা করেছে। তো আমার সঙ্গে আমি রিসেন্টলি অ্যাজ এ নিউ ডিরেক্টর অফ দ্য কোম্পানি অ্যাপয়েন্ট হয়েছি বেঙ্গল অ্যান্ড ইস্টার্ন রিজিয়ন দেখার জন্য, এবং আমরা দুজনেই তার দায়িত্বে চলছি। যোগেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে আমরা মিট করি, এবং ওনার ভিশন আমার ভিশন অনেকটা ম্যাচ করে, যেখানে কর্মসংস্থান তৈরি করতে হবে। কারণ এখন সত্যি কথা বলতে কর্মসংস্থান নেই, এবং মানুষকে কর্মের কথা বলতে গেলে দে আর নট ইন্টারেস্টেড। এই জায়গাটা আমাদের তৈরি হয়, তারা বসে আড্ডা মেরে কাটাবে তাও ভালো, কিন্তু কাজ করবে না। এবং দিস ইজ দ্য বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ ডেফিনেটলি, কিন্তু রেশিও ইজ দেয়ার। 10 জনকে বললে হয়তো 2 জন আসছে, যেরকম আমরা শুনেছি যে ট্রাই করে যাও, একটা হলেও তোমার একটা অ্যাচিভমেন্ট। তো এই প্রচেষ্টাতে চলছে, আশা করি কয়েক হাজার মানুষকে তো এখনো পর্যন্ত তার রাস্তা দেখাতে পেরেছি, লড়ে যাবো যতক্ষণ না হয় সে জার্নি। আর যে প্রোডাক্টগুলো নিয়ে কাজ হচ্ছে, তারপর যাতে ট্রেনিংয়ে তৈরি করা হচ্ছে, এমনিকি বাঙালি জাতির একটু জায়গা থাকে যে মুখ চোরা, রাজনীতি ছাড়া আর কোনো বিষয়ে সব ব্যাপারে মুখ চোরা। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তাদের কিভাবে বুস্ট আপ করা ছেড়ে দিতে পারে? দেখুন, ওকে লাইফ কেয়ারের যে বেসিক প্ল্যান আমরা যেটা তৈরি করেছি, বিজনেস প্ল্যান, যেখানে গ্রাউন্ড লেভেল ইনকাম পায় মানুষ। মানে একদম আপনি শুরু করে আপনাকে লং টার্ম ভিশন বা বিরাট কোনো এডুকেশনের দরকার নেই, স্পেশালি এই ফিল্ডে হয়ও না। আপনি যখন বাড়িতে ড্রাইভারও অ্যাপয়েন্ট করবেন, তার লাইসেন্স দেখেন, তোমার লাইসেন্স আছে কিনা, কিন্তু এই ফিল্ডে সেটা কেউ দেখে না। পরপর একটা র্যান্ডাম ট্রেনিং হয়, কেন র্যান্ডাম ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে একটা লোক তার ইনকামকে করতে পারে। এবং খুব বেশি কথা বলতে, সত্যি কথা, 7,000, 8,000, 10,000 টাকা কিন্তু একটা মানুষ প্রথম মাসে এসে ইনকাম করছে, এবং এর রেশিও কিন্তু অনেকটা বড়। কারণ ওকে লাইফ কেয়ারের ব্যাকগ্রাউন্ড যদি বলি, বর্তমানে 20 লক্ষ লোক কাজ করে। 20 lakhs people is not a matter of joke all over India, but if you see the ratio বা স্ট্যাটিস্টিক্স, প্রচুর মানুষ ইনকাম করছে অ্যাভারেজ। আমার যেটা মনে হয়, 20 লাখ টাকা, কোটি টাকা অনেক পরের ব্যাপার, আগে 10-20 হাজার টাকাটা স্টেবল হওয়াটা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে স্পেশালি খুব দরকারি বা খুব জরুরি, এবং সেটাই আমাদের ফোকাস। ওইটুকু করার জন্য মানুষ কি করবে সেটাই আমরা শেখাই। বাংলা একটা প্রবাদ আছে যে প্রত্যেকটা পুরুষের সাফল্যের পেছনে একটা নারীর ভূমিকা থাকে। এখানে তো সেটা বলার স্কোপ নেই, কেননা আপনার উত্থানের পেছনে নিশ্চয়ই ওনার একটা ভূমিকা, ওনার উত্থানের পেছনে আপনার। পারস্পরিক এই যে আদান প্রদান, মানুষের জায়গাটা থেকে বেরিয়ে এসে ব্যবসায়ী জগতে একদম লাইফ পার্টনার তো বটেই, বাট বিজনেস পার্টনারও বটে। আমরা সবসময় কি জানি 1+1 2 হয়, বাট আমরা বিলিভ করি 1+1 2 হয় না, 1 আর 1 মিলে 11 হয়, রাইট? এখানে একটা অনেক বড় স্বপ্ন আছে। স্বপ্নটা সকলের জন্য, স্বপ্নটা শুধু আমাদের ছোট্ট বৃহৎ একটা ছোট্ট ফ্যামিলির জন্য নয়। এই ফ্যামিলি হচ্ছে অনেক বড় ফ্যামিলি, ওকে ফ্যামিলির জন্য, অর্গালাইফ ফ্যামিলির জন্য। তো তার জন্য আমি বলতে চাইবো সকলকে এই বিজনেসে আসার জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে স্বপ্ন দেখার একটু সাহস করতে হবে। কারণ স্বপ্ন যদি দেখতে পারা যায়, সাহস যদি ওইটুকুনি করা যায়, তবে কিন্তু সব কিছু সফল। কারণ আমাদের জার্নি, আমাদের পুরো কোম্পানির জার্নি, সব কিছু কিন্তু এটাকেই প্রমাণ করে। থ্যাংক ইউ। একটা প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে যে ছেলেদের এবং
মেয়েদের কাজে ইনভলভ করার যে জায়গাটা, সেটা কিন্তু অনেকেই বলে গেছেন মেয়েদের দুঃখ মেয়েরা যতটা ভালো বোঝে, ছেলেরা যতই চেষ্টা করুন সে বুঝে উঠতে পারবে না। একদম একদম। তা এই মেয়েদের যে প্রবলেম গুলো থাকে সংসারের কাজকর্ম ম্যানেজ করে রেখে বাড়তি করতে হবে, ছেলেদের অত চাপ থাকে না, সেই জায়গাটার জন্য তাদের বুস্ট আপ করতে আপনি কি পরামর্শ দেন? তাদের জন্য আমাদের আজকের আমার সেশনও আছে উইমেন এন্টারপ্রেনারশিপের ওপরে, কারণ আমরা প্রমোট করি কাপল এন্টারপ্রেনারশিপ আর উইমেন এন্টারপ্রেনারশিপ। তার জন্য কি করা হয় না, আমাদের অনলাইন ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা আছে। যদি বাড়িতে ছোট বাচ্চা থাকে, সে বাড়ি থেকেও যাতে কাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, কারণ ওকে হচ্ছে একটা পুরো মেশিনের মতন। যে কেউ এখান দিয়ে হয়তো এন্ট্রি করবে যে কোনোভাবে, কিন্তু যখন সে এখান থেকে ট্রান্সফর্ম হয়ে বেরোবে, দ্যাট ইজ আ ট্রান্সফর্মড লেডি, ট্রান্সফর্মড মাদার, ট্রান্সফর্মড হাজব্যান্ড, এভরিথিং। সে হবে একজন পুরোপুরি বিজনেস ওমেন, বিজনেস পার্সন। তো এটাই আমাদের লক্ষ্য, অনলাইনে হোক অফলাইনে হোক, এসে হোক কিংবা দূরে থেকে হোক, আমরা পুরোপুরি এই ফ্যামিলির সাথে জুড়ে থাকবো, এটাই আমাদের লক্ষ্য। थैंक यू। प्लानिंग देखिए बहुत सिंपल है कि देखिए लोगों के साथ जितना हम मिलेंगे, लोगों के साथ रोड मैप जितना बनाएंगे, यानी कि बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि हम प्रोटोकॉल जो मानते हैं, देखिए वो कितने लोग सक्सेस है या कितने लोग उनको जानते हैं। अल्टीमेटली लोगों से ये बिजनेस बनता है, तो लोगों के बीच में जाना पड़ता है। तो हमने एक प्लानिंग की है कि हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को अपना विजन, अपना मिशन बताएंगे कि हमारा मिशन विजन जो है वो लो से लेके हाई हर एक वर्ग के लिए है, और कहीं भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन हम उनको कोशिश करेंगे जल्द से जल्द देने का। इसीलिए मैं इस कम्युनिकेशन टीम में मेरा क्या है कि पार्ट यही है कि लोगों के जो भी इश्यूज है उसको क्लियर करो और उसको सक्सेसफुल एक पद पे पहुंचाना है। तो इंडस्ट्री का यही है कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री कम्युनिकेशन पे ही चलती है, इसलिए पार्ट मैंने संभाला है। थैंक यू सो मच।